Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Septia Sekinatul Kiram as a spokesperson of Group 1. The other members of Group 1 are Dwi Setia Nurdin, Siti Samsiah, Tasya Novayanti, Ananda Putri, and Jaishu Muhammad. In this video, I will give a presentation about some factors focusing on language. The first material that I will present is language setting. Language setting refers to the communication rules within the community. Compared in Devin and Austin, 1990. English is learned depending on the environment and how it is used by its native speakers. Language setting atau pengaturan bahasa adalah peran komunikasi dalam suatu komunitas. Pembelajaran bahasa Inggris sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan bagaimana bahasa Inggris digunakan oleh penutur aslinya. There are at least two types of English used in the community. 1. English as a target language. It plays an important role in education, work, and modernization. Educated people around the world, including university students, professionals, and migrant workers, learn English to support their studies, careers, or improve their lives. From early education in high-class families to job-seeking efforts by the middle and lower classes, English serves as a vital tool for global communication. Bahasa Inggris memiliki peran penting dalam pendidikan, pekerjaan, dan modernisasi. Orang-orang terpelajar di seluruh dunia, termasuk mahasiswa, para profesional, dan pekerja migran, belajar bahasa Inggris untuk mendukung studi, karir, atau memperbaiki kehidupan mereka. 2. The continuum EFL-ESL. The EFL-ESL continuum refers to the idea that English language learning exists on a spectrum between EFL, English as a foreign language, and ESL, English as a second language. EFL is when English is learned in the country where English is not commonly used in daily life, example like Indonesia. ESL is when English is learned in a country where English is the main language, example like UK or USA. Istilah EFL dan ESL digunakan untuk menjelaskan cara orang belajar bahasa Inggris. EFL atau English as a Foreign Language artinya bahasa Inggris itu dipelajari di negara yang tidak memakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya, seperti di Indonesia. ESL atau English as a Second Language artinya bahasa Inggris itu dipelajari di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, seperti di Amerika atau di Inggris. Pattern of language used in society. The pattern of language used in society depends on where the English is used. Lubin and Austin 1990 focus on three major areas: education, the labor market, and the process of modernization. Pola penggunaan bahasa dalam masyarakat sangat bergantung pada di mana bahasa itu digunakan. Menurut Tubin dan Austin 1990, ada tiga area utama yang menjadi fokus dalam penggunaan LWC atau Language of Wider Communication atau bahasa komunikasi global, yaitu pendidikan, pasar tenaga kerja, dan proses modernisasi. 1. Education. English plays two key roles in education, as a medium of instruction and as a subject of study. Its use varies by country. Some use English from early schooling, others only at the university level. It's important to assess teaching materials, teacher proficiency, and students' ability to understand English, especially when teachers are non-native speakers. Evaluating English programs is necessary to bridge the gap between expected and actual outcomes. Bahasa Inggris memiliki peran penting dalam pendidikan, yaitu sebagai bahasa dan sebagai subjek yang dipelajari. Penggunaan bahasa Inggris juga berbeda-beda setiap negara. Ada yang menggunakan sejak dini, ada juga yang hanya digunakan pada tingkat perguruan tinggi. Untuk menilai peran bahasa Inggris secara menyeluruh dalam pendidikan, dapat dilihat dari bahan ajar yang disediakan dan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris. 2.
The labor market. Many companies now require job applicants to have an English certificate, such as TOEFL, in addition to a formal education diploma. This shows the importance of English as a key requirement. The types of English skills that must be mastered by the workforce include speaking ability, writing ability, and reading ability of professional materials. Saat ini banyak perusahaan mewajibkan pelamar kerja memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL, selain ijazah pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu menjadi salah satu syarat utama dalam proses rekrutmen. Jenis keterampilan bahasa Inggris yang perlu dikuasai oleh tenaga kerja yaitu speaking skill, writing skill, and reading skill. 3. The process of modernization. The role of English is very important in the modernization process, especially in relation to access to information and technology. In developing societies, access to English language materials is key to developing human resources capable of keeping up with technological advances. If such materials are not available in the local language, then mastering English becomes an important first step. Bahasa Inggris memiliki peran yang sangat penting dalam proses modernisasi, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan teknologi. Apabila ada materi berbahasa Inggris yang tidak tersedia dalam bahasa lokal, maka penguasaan bahasa Inggris itu menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mendorong perkembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang sains dan teknologi. Attitude towards language. In simple terms, attitudes can be defined as a person's attitude or view towards a language. This attitude can be positive, negative, or neutral, depending on various factors such as personal experience, cultural background, the social status of the language itself, and also how the language is used in everyday life. The political and national context. Political and national situation affect education policy. In 1965, Indonesia chose the Western Bloc and sent teachers to Australia through the Colombo Plan, but the results were ineffective. The government also tried to create international schools so that students did not need to go abroad, but the cost was expensive and was finally stopped in 2013. In deciding a new curriculum or program, the government must adapt to the conditions and needs of the nation. Situasi politik dan nasional memengaruhi kebijakan pendidikan. Pada tahun 1965, Indonesia memilih blok barat dan mengirim guru ke Australia melalui Colombo Plan. Namun, hasilnya tidak efektif. Pemerintah juga mencoba mendirikan sekolah internasional agar siswa tidak perlu belajar di luar negeri. Namun, biaya yang mahal akhirnya menyebabkan program ini dihentikan pada tahun 2013. The summary, learning English is influenced by many factors, one of which is government policy. English is important because it is used internationally for communication, sharing knowledge, and accessing technology. The Indonesian government has introduced English since junior high school. However, only the middle and upper classes have better opportunities because they can afford English courses. Countries like Singapore and Malaysia are more proficient because they use English as a second language. Pembelajaran bahasa Inggris dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Bahasa Inggris penting karena digunakan secara internasional untuk komunikasi, berbagi pengetahuan, dan mengakses teknologi. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan bahasa Inggris sejak sekolah menengah pertama. Namun, hanya kelas menengah dan atas yang memiliki kesempatan lebih baik karena mereka mampu mengikuti kursus bahasa Inggris atau memiliki akses teknologi yang mumpuni. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia lebih mahir karena mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Maybe that's all from me.
Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.